اولا جمعيه الامل المغربيه للمعاقين ترحب بكم في هذا الشريط. تاسست جمعيه الامل للمعاقين بالحي المحمدي من طرف شباب في وضعيه الاعاقه سنه 1992. كانت صرخه ديال الشخص المعاق للتعبير عن الوضعيه اللي كيعيشها هذا الشخص المعاق، وتم احداث واحد المركز جديد في سنه 2015 في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لمركز كبير ما يزيد على 2000 متر كاري، اللي هو عباره على واحد عماره ديال 2 ايطاج اللي كيقرا فيها واحد 100 طفل اللي عندنا، كلهم هادو من الاعاقه الذهنيه اللي تريزومي 21 وكذلك الاعاقه الخفيفه، الاعاقه الذهنيه الخفيفه. الحمد لله هو مركز متكامل متوفره فيه جميع الخدمات من التمدرس وكذلك الخدمات شبه الطبيه من الاطباء، من اطر الترويض والنطق والاطر لابسيكومبليسيتي وطبيبه نفسانيه. الحمد لله هذا اصبح هذا المركز رائد على مستوى ديال العماله في عين الحي المحمدي، وحنا الوليدات كنسعاو باش ننجوهم في مدارس عاديه الى استطعنا. هذا هو المبتغى ديالنا ان شاء الله، باش يرجع هذاك الوليد للقسم ديالو عادي في مدارس عاديه، وغتسمى هذه هي المدارس الدارجه. Bonjour à tous, c'est Asma Ouzine et je suis psychomotricienne à l'association Amal Insba. Ici à l'association, je reçois différents enfants porteurs d'handicap moteur, mental ou sensoriel. Donc, autant que psychomotricienne, je vise la prévention, le diagnostic et la rééducation des troubles psychomoteurs. Le psychomotricien en général, il reçoit des patients souffrant de troubles psychomoteurs. C'est-à-dire, c'est des troubles psychiques qui sont exprimés par le corps. Ça peut être des difficultés de concentration, d'attention, de mémorisation, des difficultés à se repérer dans l'espace, à se repérer dans le temps, des troubles de latéralité, des troubles de tonus, donc c'est différents troubles. Donc ici à l'association, j'accompagne mes patients reçus et je propose une rééducation adaptée selon les besoins de chaque enfant. Le patient en face, c'est Adam, c'est un enfant porteur d'handicap mental. Donc autant que psychomotricienne, je travaille avec lui. Donc je fais de la rééducation de la latéralité, je travaille... il a aussi un problème d'équilibre, donc je travaille ça aussi. السلام عليكم. معكم كوثر الحرار، اختصاصيه في تقويم النطق واضطرابات الكلام، ce qu'on appelle orthophoniste ou la logopède à l'étranger, c'est-à-dire en Belgique. بالنسبه للاطفال اللي كنتوصلوا بهم هنايا في الجمعيه، عندنا مجموعه ديال لي تروبل. اولهم كاين لي تريزوميك، كاين لي زوتيست وكاين لي روتار مونطو. قبل ما نشخصوهم واش اوتيست ولا روتار مونطال كيمشيو عند الطبيب ديجا، عند لو بيدوكسيكياتر هو اللي كيحدد التشخيص ديالهم. اي جوست ابري كيجيو عندنا حنايا بور كونفيرمي او با هذا الدياغنوستيك. وهاد لا كونفيرماسيون ديال لو دياغنوستيك elle se fait par la passation ديال ان bilan pour voir justement واش déjà c'est pour voir les symptômes ديال le trouble et les traiter en fonction de ce qu'on va trouver في le bilan. Alors هادشي بالنسبه للتشخيص. بالنسبه bien sûr pour le bilan il se fait واحد une séance ou la 2 séances حتى 3 séances, ça dépend de l'enfant, ça dépend de l'implication de l'enfant, ça dépend de la fatigabilité de l'enfant. D'un côté, après, كنعلموا les parents بالتشخيص اللي لقينا، كنحاولوا au maximum d'impliquer les parents في la prise en charge orthophonique de l'enfant. En les impliquant, ça veut dire غادي يعاونونا حتى هما في الدار، غادي يعطيو لوليداتهم باغ اكزومبل غير مجموعه ديال الصور اللي غادي يلقاو في الدار، باغ اكزومبل يدخلوا معاهم لا كويزين
باش تشوف المكونات ديال لا كويزين الخضار الفواكه غير التسميه ديال داكشي ديجا واخا l'enfant par exemple il ne va pas forcément parler dans un premier temps mais au moins il va enregistrer ça dans sa tête وحنا on va faire le travail